Hola a todos y a todas, soy Víctor Fernández, estáis en el complejo Anda TV. Vamos con la conferencia de PC Gaming Show. Estamos en el E3 2019 y estoy con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, hoy empieza una conferencia que siempre, bueno, va mejorando año tras año. El año pasado tuvieron una muy buena conferencia y yo la verdad es que estoy deseando ver lo que nos pueden mostrar en este E3. Sin ninguna duda, Jorge, y además con nosotros nos acompaña, por supuesto, una vez más, el señor Poposki. Hola chicos, Poposki está aquí una vez más y estoy deseando ver qué nos presentan en este PC Gaming Show, que espero que nos den algo más, porque ayer al final nos enseñaron algo más de Doom. No es que fuera, por lo menos para mí, muy allá, pero tengo la sensación de que igual se están guardando algo para enseñar aquí, algo aparte. No sé si me entendéis. Lo veremos hoy sin ninguna duda, señor Poposki. Y bueno, quedan ahora mismo 3 minutos, aproximadamente 3 minutos para que dé comienzo esta nueva conferencia. Y ya sabéis que podéis utilizar durante la conferencia nuestro hámster en Twitter, E3Landa, y con ese hashtag de Twitter, lo que escribáis, iremos leyendo vuestros comentarios en riguroso directo. Y Jorge, no sé si la gente ha escrito algo durante todo este tiempo, durante el tiempo que llevamos en este 3, pero bueno, han sido unas horas bastante estresantes en cuanto a conferencias y demás. Hemos tenido de madrugada la conferencia de Bethesda y también la de Devolver Digital. ¿Qué nos comentan por ahí, Jorge? Bueno, vamos a ver por aquí. Hay comentarios con respecto a la conferencia de Bethesda, por ejemplo. Brutal Vomit dice: la conferencia de Bethesda ha sido lo que esperábamos, mostrando lo que ya sabíamos y sin carisma, que es lo que más ha parecido a la conferencia. Lo mejor, la niña japo de los lentes, que si la conferencia hubiera tenido la mitad de su entusiasmo hubiera estado bien. Marcos Aruquense dice: odiando lo que ha hecho Bethesda con Commander King, no se parece nada a los antiguos. José Cáceres nos dice: Nintendo debería dejar a Devolver Digital tomar el control de Nintendo Direct algún día. En referencia a cómo fue esta conferencia de Devolver, ya sabéis que fue una especie de parodia de los Nintendo Direct. Estuvo muy bien, la verdad, la conferencia. Brutal Vomit nos comenta: Devolver debería haber hecho la presentación de Doom, son la hostia. Y luego tenemos un último comentario de David Marqueño que dice: me perdí el direct de Devolver y lo estoy disfrutando en diferido en el complejo Landa. Qué sorpresa ver al Cocademon, o una versión bastarda de él, en su nuevo juego, Carrion. Y bueno, esto es lo que tenemos de momento. Bueno, también tenemos con nosotros a Gusiño, que está aquí. Hola, Gusi, ¿cómo estás? Dices hola. Ay, pobreño. Hola. Pobreño. Un niño que le encanta, le encanta chupar cámara siempre. Déjalo estar tranquilo, el pobre. Ahí está. Bueno, ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro hámster E3Landa con vuestros comentarios. Todo lo que vayáis escribiendo pues lo iremos leyendo a lo largo de la conferencia. Bueno, conferencia de PC. El año pasado, Jorge, vimos alguna novedad curiosa. Por ejemplo, Age of Empires. Y este año, pues, a ver si tenemos alguna novedad jugosa. En realidad, el PC Gaming Show no pertenece a ninguna distribuidora en concreto, sino que es un medio de comunicación el que organiza esta conferencia. Se debe mucho a sus patrocinadores. Y este año el patrocinador principal va a ser Epic Games con la Epic Store. Por lo tanto, se espera ver alguna novedad con respecto a la Epic Store y demás, ¿no? Epic Store, que, por cierto, no tiene nada de buena fama en la comunidad PC tradicional, más que nada por las estratagemas y la mala gestión que están haciendo con el asunto de las exclusividades, ¿no? Es algo que nunca ha existido en PC y que, bueno, pues la gente de PC no desea pasar por ese aro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, veremos si vuelve a ser una tónica de tema de exclusividades o no. Y empieza ahora mismo el PC Gaming Show, vamos directamente para allá. This is the PC Gaming Show, a celebration of the most vibrant gaming platform. For the next 2 hours, you'll see all Se muere. gameplay footage, trailers, Mira qué and chulo. interviews. Bueno, van a enseñar muchos indies en esta conferencia, que es lo que viene siendo habitual. Sí, eso es una de las grandes promesas, que van a enseñar Vampiro. The reveal of Evil Genius 2, Starmancer, Last Oasis. Ese juego que acaban de enseñar, Starmancer, Coffee stains. lleva bastante tiempo anunciado y tiene una pinta de la hostia. Es una especie de gestor de una estación espacial. Remnant from the ashes.
Mosaic. Warframe. Baldur's Gate 3. Ostras, Baldur's Gate 3, lo van a enseñar. Bueno, vamos a ver si lo enseñan. A lo mejor Y se mueve. simplemente es Baldur's Gate mola mucho y os va a molar y ya está, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que enseñen algo. And now your PC Gaming Show hosts. De hecho, Nine and Frankie Ward. con respecto a Baldur's Gate, se comenta que esta compañía no tiene un publisher detrás, sino que lo sacan ellos solos, así que tendría sentido que lo mostraran aquí. Bueno, tenemos pareja de presentadores en esta ocasión, ¿no? Sí, son como los del año pasado, los dos mismos. Sí. Esa corbata, he visto gente matar por menos. ¿Cuántas emisoras de radio pillará con ella? Tiene montada ahí como una especie de pasarela, ¿no? Y bueno, está comentando que va a ver el primero de los... Agradecer a los sponsors que patrocinan esta conferencia. Ya lo veis ahí, Epic delante de todo, pero bueno, tenemos a otros estudios de videojuegos como Tripwire, los creadores de... Incluso está Samsung, la compañía de televisiones y móviles, que también pues patrocina este tema. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Hello. Oh, thank you very much. Thank you, Sean. Hello, everyone. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Just remember that I said clever comments. From Twitch, Twitter, YouTube. Bueno, están hablando de que puedes comentar en sus redes sociales y la tipa dice que bueno, que hagáis comentarios adecuados si entréis en sus redes, no troleéis, vaya. Bueno, comentaba que Tripwire también es uno de los patrocinadores tradicionales de este evento, que son los creadores de la saga de videojuegos de PC. Bueno, de PC y ahora de todo. Ya saben, consolas que influr, ¿no? Estaban poniendo un rótulo en pantalla que decía que les podemos mandar, cualquiera le puede mandar preguntas sobre Borderlands 3. No sé si luego van a contestarlas o algo por el estilo. PC Gaming Show. Who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world exclusive reveal for Evil Genius 2 World Domination. Bueno, vamos con el primer Genius. anuncio. Sí, es el Evil Genius 2, World Domination. Un exclusivo. A ver. Yo realmente no conozco la primera parte de este juego. Recuerda mucho a Team Fortress el estilo visual. La mezcla entre Team Fortress y Los Increíbles. Evil Genius 2 World Domination. Y bueno, parece que como viene a ser tradicional en esta conferencia, entra gente del equipo de desarrollo a hablarnos un poco del juego. It means that a lot of people have very high expectations and we have to meet those. Ah, no, todo lo contrario. Tenemos a gente de Vampire the Masquerade 2, Blood Knight 2, perdón. Vamos a ver el juego directamente. No hubo ni siquiera ningún mínimo comentario, ¿no? De Evil Genius 2. Vamos a ver Vampiro a la mascarada. Y por primera vez en movimiento.
Nada, bueno, este es CGI, ¿no? Bueno, a ver. Ah, bueno, esta es la pre-alfa, ¿eh? Sí, estas son imágenes del juego, por primera vez. We have one rule. You don't break the masquerade. The city. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Bienvenido al primer día y el resto de tu muerte. Buenísimo, ¿eh? Tiene muy buena pinta este juego. Sí, pinta bastante bien. Además tiene un aspecto visual muy... Ah, mira. muy chulo, ¿eh? Hombre, el primer cuarto del año que viene saldrá este juego. So in Vampire, what it is, it's kind of a darker version of our world, and the vampires need to keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying hidden in the shadows while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. I'm getting flashbacks to last year's show. Hay votaciones ahora mismo de qué clan te vas a hacer, ¿no? Ventru, Malkavian, Tremer, Toreador o Brulla. Y te muestran la votación en tiempo real. Está bien. La peña tira por Malkavian, ¿eh? Sí, parece que es el más popular. As human beings, you feel more alive, and that can give you like extra boosts in the game. And there were some really interesting characters in that trailer as well. What kind of relationships are we going to be forming with them as the player? Well, very fragile, very volatile relationships, very mature relationships, so it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is you don't just get bitten and turn into Nosferatu, Dracula, or Brad Pitt. And to be honest, I think you should maybe put Brad Pitt into the game, because then I'm definitely playing it. You actually have to adjust to your environment to becoming a vampire, Clara. That's right. So essentially, in the game, when you were made as a Mira, vampire, en la pantalla se podía ver alguna cosilla de gameplay. Es una pena que no lo estén poniendo, ¿no? In this thing called the Mashing Grace. And that means that essentially they're having a less lucky time than you in the world. You're having a relatively good time compared to them because they don't know what they're doing. They're going through vampire PvP on their own, and you know, you might have a family, you might have, say, a wife and children, and you are morally objecting to drinking blood to survive. And so you have a less good time, let's say, than the player is having. So you can find them throughout the world as well. And Brian, the first game came out in 2004. You've been waiting 15 years for this. Any pressure? Yeah, tons of pressure. But yeah, we're going to make it work. Well, you know what? I think there are people around the world watching this, and of course the audience here, and they all can't wait to play this game. Can you wait, guys? There you go. So I think you've convinced everyone here now. When are we going to be able to play the game? We're going Q1 next year. Fantastic. And when can we learn more? Bloodlines2.com. Thank you so much, Brian and Cara. Good luck. Give it up, guys. Bueno, se resume básicamente el año que viene. A principios de año tendremos este juego. No hay fecha definitiva confirmada. After a catastrophe on Earth, humanity has launched a desperate attempt to find refuge among the stars. Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine asteroids. But when you're living in space, there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Este es el que hablábamos antes. Es el juego de gestión de una base espacial. Este juego, no sé si, creo que lo consiguió mediante Kickstarter. Y hacía tiempo que no enseñaban nada.
nada nuevo, vaya. La pinta está muy bien así. Sí. Es como una mezcla entre un 3D muy básico y pixel art. Sí. Y bueno, en el juego pues tienes que gestionar desde el soporte vital de la gente hasta pues las relaciones entre los que viven en tu nave, etcétera, ¿no? Es una especie de Space Base DF, pero mejor hecho. Combinado con Faster Than Light y etcétera. Sí. Y bueno, eso también tiene invasiones, ¿no? Tienes que colocar de alguna manera defensas en tu base. Yo seguramente me lo pille cuando salga. Es un tipo de juego que me funciona muy bien. Me gusta mucho. Bueno, Y bueno, se acceso puede a la beta conseguir desde acceso a ya, la ¿no? beta, sí, en Steam. Our next guests both started as modders, and now Estos son los de Tripwire. independently run ¿Será? their own studio. Let's welcome to the stage from Tripwire. Ahí los tenemos, sí, efectivamente. Enseñarán el juego del tiburón. Creadores de Killing Floor, como os decía antes, ¿no? Now I understand. Both of you A ver, ¿qué started enseñan? working independently, running your own studio. Talk to me about the collaboration that you started together. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders, going commercial, helping them not make the mistakes that we made. And we've been friends, and we've always wanted to work together. And now we've sort of formed this independent, former mod team, professional super group to get an awesome game out to fans. Yeah, for us this is a dream partnership as well. We've always been really close with Tripwire, and we really respect their games. We see them Van a as one enseñar of the few studios Chivalry that bring 2. true innovation to the FPS genre, and that's what we're all about as well. Well, let's take a look at this upcoming collaboration between Torn Banner and Tripwire. Veamos. La verdad es que esto puede estar bastante bien. Sí. Cómo mola. Sí, está muy guay, ¿eh? Llega un momento en el que hay otro juego que lo está petando de este estilo en Steam. Sí. Mira, rompes el castillo con la catapulta. Es el Chivalry 2. Sí, 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 te lo acabo de comentar. Sí, sí. Ostras. Qué guay. Yo tengo el primero y no le di mucho, no le saqué mucho partido. Oh, talk to me about Chivalry 2, Steve. Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite medieval movie battle scenes. And our flagship game mode Team Objective does that by having players complete medieval... Bueno, que realmente el juego que os comentaba que lo está petando ahora es el Mordau o Mordhau, no sé cómo se lee, que viene a ser algo parecido, ¿no? Y Chivalry parece que entra justo a competir otra vez por ver quién se lleva el mejor juego multijugador medieval, ¿no? And on top of that increased scale, we've added forces, which really allows us to add a lot of drama to the game and bring experiences like the Battle of the Bastards from Game of Thrones. Don't worry, we'll ignore the last season. Just Battle of the Bastards is going to be in the game. Yes. All right, so I want to ask about the swordplay element to Chivalry 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around, we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Yeah. We've attempted to completely revamp the combat, movement, and animation systems so that every swing, every action of the combat feels readable and fair, and also has the satisfaction of and the weight that you would expect when two medieval knights in full armor are clashing. Yeah, and it's very, very fluid and much more accessible than the previous game. And it's
you know, the pace is so much quicker. It was what I really enjoy when I'm playing it. Yeah, and I wanted to ask about the fluidity, because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's... Una de las cosas que están comentando es que el juego se hace mucho más fluido que el anterior, ¿no? Entiendo fluido como que el gameplay es mucho más llevadero que antes, ¿no? No se atranca tanto el personaje cuando atacas, cuando te mueves, etcétera. Y es más divertido de jugar, comentan. Players can fight multiple opponents at the same time. Like 1-on-3, 1-on-4 situation? Exactly, because that's fundamentally part of the becoming the ultimate warrior fantasy and achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask, we've been talking about swordplay and mastery, but the original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. Like, how do you balance the mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make it so that players can take the game as seriously as they want to. Bueno, Triway debe ser una de las compañías que más pasta meten en salir en el PC Gaming Show, probablemente. And we love that. At least half. Yeah. That's an important metric to track. And the game has a huge influence from Monty Python as well. I mean, in the over-the-top voice. Me pregunto si mostrarán algo más, porque estaba ahí pendiente, ¿no? Ese juego del tiburón. Hombre, sería un puntazo que sacaran Keystone 3, pero no sé, Keystone King Floor 3. Pero no sé yo, Va, si lo sacaran, espero que arreglen muchas cosas del 2, sinceramente. When can people get their hands on Chivalry 2? Chivalry 2 is coming out early 2020, and it's coming first to the Epic Games Store. Bueno, va a salir en el año que viene y va a salir primero en Epic Games Store. Es decir, olvidaos de verlo en Steam hasta 2021. Pues Eso lo de siempre. No sé yo que cómo tolerará eso la comunidad de Chivalry. Build a world for wildlife in Planet Zoo. From the creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3. Bueno, esto es lo que veremos a la vuelta, Baldur's Gate 3 y muchos más. ¿En serio van a hacer una pausa? No. Bueno, este es este es un indie nuevo. Para móviles, obviamente. No. Enseñaron algo en la... Es un mundo gris y terrible, ¿eh? Sí, sí. Me recuerda un poco al Inside en el aspecto visual. Se llama Mosaic. Juego que sale este año, ¿no? Este año, sí, sí. Qué guay. Ah, mira, te puedes bajar la aplicación. Que lo usa. Qué buen detalle ese, ¿eh? Qué bueno, es un clicker. We're listening to your reactions to the PC Gaming Show throughout the entire broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on. So keep them coming. Our next game is a ghost-themed multiplayer hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Bueno, está siendo constante el tema de los anuncios, ¿no? En esta edición de PC Gaming Show, ¿eh? Pues sí. Los cazafantasmas. Sí, es algo así, ¿no? Es como que el bicho se metió en la luz, en la lámpara. Y... Bueno, entonces paranormales y un sí. Parecen los cazafantasmas. Los casual fantasmas en este caso. Ahí va. Ahí va un poltergeist. Qué guay. A lo mejor es el típico juego donde uno maneja el fantasma. Parece una especie de juego cooperativo
en el que uno es el fantasma de la casa, el Exacto. poltergeist, y el resto son los cazafantasmas. Es buena idea. Esto hubiera sido una muy buena idea para un juego de cazafantasmas, ¿eh? La verdad es que sí. Es muy similar a la Dead by Daylight. Uno de fantasma y, como dijisteis, otros 4 de intentando cazarlo. Pues algo así, Poposki. Algo similar. Está guay. Solamente que los 4 son los que van a por el fantasma, no al revés. Los poltergeists, Poposki. Sí, sí. Joining me on the stage to talk about Midnight Ghost Hunt is the dynamic one-man team. Creative director, programmer, designer, it's Lo hace todo él. Es el creador del juego y Lo hace solo este tío. Qué crack. Please tell us what is going Pero on. Sam, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no estás currando? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer ghost hunting hide and seek game. You can play as either as ghosts or ghost hunters. El estudio se llama Mancha de Café. The La ghosts can traducción hide inside sería... average everyday objects around the haunted house. The goal is to look like harmless furniture, but on the inside, they're not so harmless ghosts as you saw. Yeah, and if I'm understanding correctly, it's not about hiding as a lamp to try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can until the time runs out, until the clock strikes midnight. Midnight being kind of the hour of the ghosts, basically. They can fight back if they like, but in general, they want to try to hide. But if there's a hunter kind of off by himself, he can quickly just hit him in the back of the head and knock him out real quick, and he has less hunters to deal with. Tiene una cosa interesante este juego, que por ejemplo en Dead by Daylight tienes la cuestión de que tú tienes que escapar del asesino, pero aquí el fantasma es el que tiene que escapar de los cazafantasmas. Y puede que eliminar también eliminarlos, porque no creo que sea... Claro, se supone que os tendrá que eliminar con sigilo. A ver, la putada de ser un solo jugador es que se pueden aliar los 4, y yo creo que es un juego hecho para que al que pilles solo atacarlo, no al... Sí, pero seguramente tenga un montón de mecánicas para dividir a la gente. Sí, y que de esa forma pues... Esperemos que sea el caso. Que hay penalización por ir siempre en grupo, o algo así. De todas formas, este juego me interesa probarlo, que me parece muy original. Sí, la verdad es que pinta bastante bien. ¿Os imagináis que traen skins de los cazafantasmas? Yo me jugaba... Vamos, me juego con ellos fijísimo. Estaría chulo eso. Con Bill Murray, joder, que siempre me encantó. And I want to ask about when the clock strikes midnight. We saw the very spooky red color pop up. We didn't see what happens then. What's going on then? So midnight, if even one ghost survives 4 minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. It'll get really dark and scary, and all of the ghosts that were destroyed actually return as vengeful spirits. They're a lot more powerful than before, and they glow a very brilliant red. So at this point, the tables have turned. The hunters are now the hunted, and they just need to try to work together to stay alive long enough for their evac to come, which is another 4 minutes or so. Usually the ghosts win when it gets to midnight. Are you talking about like 90% of the time? Like 90, yeah, because the ghosts are so overpowered at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to Dice prevent que midnight from even el fantasma es más poderoso en medianoche, algo así decía. Me dio la impresión. Puede que haya tiempo límite y cuando pasa medianoche son ellos los que tienen que escapar del fantasma porque no pueden con él o algo. Puede ser. Comenta que va a haber un alfa a finales de verano. Ostras, pues me lo pienso pillar. on our Discord as well as on our main website. Wonderful. Ladies and gentlemen, Sam Malone from Vaulted Sky Games. Y bueno, y lo hace el juego solo este tío. Él solo. Él solito. Bueno, a lavarlo, hay que lavarle. Eso está claro. Frankie up in the balcony, and if I understand correctly, Frankie, this is a sequel. You do understand correctly, Sean, yes. It's a big sequel to a small indie Yes. game. Unexplored 2 is a procedural adventure, a roguelike that challenges you to fight, to be clever, and to solve its mysteries. Explore a beautiful world, engage with its creatures, and befriend its people. Search for magic lakes and ancient statues until you die. And die again. This is Unexplored 2.
Pobre bichiño. Todos se quieren matar. Hostilidad en este mundo. Hace un roguelike o... Qué guay, lo de las manos así. Tiene un aspecto muy chulo a nivel visual. Ja. Cómo mola. Bueno, Unexplored 2. Y tenemos ahí uno de sus creadores, parece, a ver. Ah, no. Tenemos a John Samsung, que nos va a hablar de monitores, y no le funciona bien el micro. Bueno, John Samsung nos enseña cosas de Samsung. Okay. Vale. Es un monitor que tiene 240 hercios. Sí, básicamente lo que está enseñando es que más hercios, más fluido, tío. Pero son muchos hercios eso, ¿eh? Sí, tío, son muchísimos hercios. Es un monitor curvado y valdrá perfectamente sus 1000 pavos. Este monitor. Ah, con Nvidia G-Sync. ...240 hercios, tío. Buah, es que son muchísimos hercios. Son mogollón de hercios. Bueno, creo que podemos revisar nuestro hámster en Twitter, @landa, donde la gente puede escribir cosas durante esta conferencia. Estamos ahora mismo en directo cuando son las 7:29 de la tarde, hora de España. Y ya sabéis que podéis escribir en cualquier momento en Twitter en el hashtag #landa. Jorge, ¿qué nos comentan por aquí? ¿Hay alguna novedad? Pues tenemos un par de comentarios. RealProX dice: ha sido la primera vez en la que Sony tendrá que convencerme para pillar su consola por delante de la de Microsoft, refiriéndose a lo buena conferencia que fue la de ayer, la de Microsoft. Dante GTX dice: quiero mi Ryzen 9 3950X de 16 núcleos, 32 hilos, 4,7 GHz. Un saludo a todos. Y nos dice: espero que no cueste más de $750 y se puede bloquear a 5 GHz. Y bueno, y se ríe. Sí, aunque yo no sé si este año, Dante, vamos a ver aquí en el PC Gaming Show novedades de hardware, porque AMD creo que ha dejado de ser el patrocinador principal y ahora es Epic Games, ¿no? Y de momento no tenemos más comentarios. Ya sabéis, podéis escribirnos a través de nuestro hashtag E3Landa. El mejor hámster de Twitter. Bueno, y amortizó bien el tiempo John Samsung y ahora nos vamos con la siguiente novedad. Bueno, pero estuvo bien. Yo recuerdo esas primeras conferencias de PC donde se tiraban media hora hablando de procesadores y tal, que está muy bien, pero es un poco anticlimático en una conferencia de videojuegos. Sí, pero esa es la gente que paga la coca. Sí. Ah, mira. Estos son algunos de los juegos que veremos a continuación en esta conferencia PC Gaming Show. And now the PC Gaming Show presents What's Next from Funcom. Hello, everyone. Thanks for the warm applause. It's very exciting for all of us at Funcom to be Es de here Funcom. at the PC Sí, Gaming Show. nos va a comentar algunas de las novedades de esta compañía. And naturally, we would like to show some of the cool stuff that we've been working on. So, without further ado,
Here are some of the games coming for 2019. Bueno, algunos de los juegos que lanzarán en este año. Este año. Bueno, este juego que sale el día 30 de julio, Mutant Year Zero, Seeds of Evil. Esos juegos tipo Alien. A lot's happened since you've been traveling, Khan. We could use your skills. Stalkers got each other's backs. Sí, este ya lleva tiempo anunciado. Bueno, Conan. Este es el Conan de que es como un Age of Empires. Sí, el Conan de estrategia. Que este ya salió, este juego. Sí, salió el día 29 de mayo. Me tiene muy buena pinta este. Ah, bueno, y eso es que es un modo horda para el juego. Ese bicho es como en la peli de Furia de Titanes. El coloso de bronce. Moons of Madness. Sale en Halloween de este año. Especialmente en Halloween. Aventura de supervivencia, terror, ¿no? Parece. Sí. Muy Frictional Games este juego. Sí, sí, recuerda. Y bueno, aquí parece que tiene que ver Cthulhu con algo. Sí, sí. No sé, da la Ahí impresión. está Chulchu, modo planta. Who would have thought? My son, off to fly among the stars. Please welcome to the stage, founder and director of Mighty Kingdom, Philip Mays. So yeah, at Funcom we've been doing our own games for over 26 years now. But recently we had the great pleasure to be working with some other very talented developers and help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mays. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia, who has been working with us on something a little different. Thank you, Natasha. So on April 1st this year, we put out a little trailer for something called Conan Chop Chop. Conan Chop Chop. Considering the date, it's perhaps no surprise. No sé qué va a ser esto. Decided that was an April Fool's joke. So yeah, we have a little surprise for you. Check this out. Atención a Conan Chop Chop, ¿eh? Posiblemente el mejor juego de Conan hecho hasta la fecha. Un juego que no es real, pero debería serlo. Vale. Bueno, me parece que son reviews ahí totalmente inventadas, ¿no? Sí. Tiene un cierto deje, un aire a Castle Crashers Sí, en cuanto al un estilo, ¿no? poquito. Y es un juego de Conan que es una especie de hack and slash, ¿no? Multijugador. Bueno, a mí no me tiene muy buena pinta, la verdad. A mí de tampoco. inicio. Conan Chop Chop. No me gusta el aspecto visual. El 3 de septiembre sale este juego. So there you have it, Conan Chop Chop. It's a roguelike action-adventure game. It's very real, and it's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch on September the 3rd this year. Bueno, sale en todo, ¿eh? We also have a playable version here at E3 at our demo room, so if you want to give stick figure Conan a try, then please don't hesitate to drop by. Thank you. Thank you so much. Vale. Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. The last humans need to outrun the blazing sun in massive open-world environments. Good times. But cheer up, sunshine. This is one of the most original-looking multiplayers we've seen, with interesting ideas underneath. A player-driven economy and some truly incredible death machines.
Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to the last oasis. My tribe built wooden legs to lift us over the burning sands. We must move forward or die beneath the sun. Eso está basado en un tío que hace máquinas así en la vida real. Ah, tienes que construir para sobrevivir. Manejas una especie de grúa extraña, ¿no? Grúa, barco Sí, volador. sí. No, no es volador. Eres gruista en un mundo posapocalíptico. Y guerreas ahí, ¿eh? Hay que pegarse con otros. Es como una especie de Mountain Blade, pero siendo gruista. Ruido marrón. Sí, es como Se la farmeó grúa- mucho, ¿eh? La grúa maestra es esa. Bueno, en septiembre. Oasis. Día 13 de septiembre. Sí. A mí no me llama mucho ese juego, la No, verdad. a mí tampoco. Days of Wonders. La verdad es que nunca jugué a esta saga. No sé qué tal es. Pero vamos, ya tiene unos cuantos juegos detrás. Dinosaurios con láseres. Haz que tu turno cuente. The name of the game is Age of Wonders Planetfall, a 4X strategy game. And Bueno, vamos a vernos un poco de este juego. is the game director Leonard Sass and principal gameplay developer Y Tom. tenemos algunos de los desarrolladores clave de este juego. El director del juego. So, Leonard, just Entre give us ellos. the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a turn-based strategy game where you play as one of the survivors of a shattered galactic empire. At the start of the game, you choose or create your own faction. Yeah. They include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep when everything went to hell. There's scavenging cyborgs, or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. You know, I want to ask, because there's a pretty broad range of 4X strategy games. To give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet? Well, each race has their own spaceship. The spaceship comes down onto the planet. The planet is where the entire game takes place. And that spaceship will then transform into your capital colony, where your entire empire begins, your sort of attempt to take over the world. Around you, you've got a number of sectors, and each of these sectors has a little story, well, not most of them. So maybe you'll find a genetics lab which is still full of horrible mutant creatures, an entertainment complex overrun by horrible robot monsters, a temple with holes in the sky and horrible demons who come and get you. Tío, está bastante emocionado, ¿no? Con su juego. Dinosaurs with lasers. Perfect. Cats with lasers. No, sorry, no cats with lasers. I'm so sorry to disappoint all of you. No cats with lasers. You have to settle with dinosaurs. You know, I saw the expansive tech tree show up in the game briefly, and I know that growing resources and tech is a huge part of strategy games. How does that function? Right, so part of these tech trees come from your origin race. They sort of represent the past of where you came from. They include new units, new modules for your units, like jetpacks for your troopers, orbital laser cannons you can launch from space, social doctrines, not all about war. And then the second part of your tech tree comes from your secret technology, and that's all about the future of your faction. So you can create like a combination between man and machine or man and computers. Yeah. Others include doomsday technologies that allows you to infect the entire population with alien brain-eating parasites, or win the game by splitting space-time. I love how many details you're giving me of the horrors that await on the planet. The future is not a pretty place.
Well, I want to ask about some of the combat that we saw. Because in a lot of strategy games, the combat can be very brief. It just, shows two armies pinging off each other. But I understand that the tactical layer is quite rich. Right, so when combat starts, you'll see, like on the world map, maybe like a little sort of space lab or something like that. When you go into combat, you will zoom all the way in, and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. Es interesante eso. Lo ves con visión de tablero todo el tiempo. Cuando empieza un combate, pues parece que la cámara baja y estás dentro de la batalla, ¿no? Maybe you've chosen the Kirko, sort of horrible alien bug monsters. They run forwards and slash people and puke acid on them, that kind of thing. I mean, how long do some of these battles wind up lasting? It depends. A short battle can be maybe 2 or 3 minutes, but at the end of the game, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world, and that can maybe take 30 minutes. Well, talk to us about when we can play the game. Okay. The game is due this August 6th. It's going to be available on PC, multiple platforms, consoles, and it's available for pre-order now. PC y consolas. Hey, what's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than 2 months away. Gentlemen, thanks so much for joining me up on the Thank stage. you. Okay, thank you. All right. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. And for our next game, Frankie, I have to ask you, what year is it? Why? The year is 1946, Qué dramático Sean, se my puso. dear boy. Europe lies in ruins torn apart by the satanic Plan Z. A brave band of heroes cast the Fuhrer into hell, but little do they know, the nightmare is far from over. Achtung! This is the world-exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Está poniendo... Sniper Elite 4. Está poniendo acento alemán, tía. Sí, claro, por Sniper Elite 4. Rated M for mature. CGI. No me digas más. Sí, ahí lo pone. Esta saga es súper querida. Bueno, pues vamos a ver flipadas en slow motion. No me jodas, con zombies. La verdad es que los zombies me tienen un poco cansado ya. Pero ya desde hace tiempo. Es un zombie piro nazi del infierno. O sea, que hay zombies y demonios. O zombies demonios. Que a la vez son nazis. Zombies, demonios nazis. Flipadas en slow motion. No podían faltar. Ah, mira, hay una trampa ahí. El tío está súper tranquilo, ¿eh? Hombre, no quiero que alguien pise eso, chao. Que claro, si ves el tráiler, ves a un montón de roles. Sí. Tenemos ahí tío que lleva las armas pesadas y lanzallamas, esta que lleva la metralladora estratégica, el sniper, etcétera, ¿no? O como Killing Floor, sí, directamente. Sí, eso iba a decir yo hace un instante. Porque ves que los zombies van llegando en oleada, ¿no? Hordas de zombies, peña con cada uno su rol, tiene toda la pinta. Hombre, no sé, la verdad. Solo con un CGI. Es Hitler zombie. Es Hitler, sí. Hitler nazi en persona. Zombie Army 4. Ah, pensé que era Sniper Elite. Ah, bueno, no, claro. Es un DLC, ¿no? De Sniper Elite. Evidentemente. PC Gaming Show. A love letter to classic JRPG. Super anime eso. What's next for Warframe? Tiene buen aspecto. A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang.
Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 va a venir al final de todo. Que es como, quédate, que Sí, se va a ver quédate Baldur's Gate que vamos a 3. enseñar Baldur's Gate. Luego llegaremos al final y será sobre la CGI que ya vimos. Bueno. A ver. ¿Esto qué? Tiene una pinta de juego online. This evil will consume our world and the countless worlds beyond. Es un mundo lleno de maldad, Unless you rise. Es una especie de Cthulhu. A trial by fury and blood. You seek the source of death itself. Prepare yourselves. They are here. Están aquí. Bueno, está chulo, Esto se parece más a una especie de Monster Hunter, pero de... No, es un Dark Souls con armas. ¿Ves? Cargándose bosses ahí con cooperativo. Remnant. Día 20 de agosto. En agosto. Pues yo este juego no había oído hablar de él. No sé si lo han presentado por primera vez o ya se conocía, pero la verdad es que yo no lo conocía. We got the chance to see so much new gameplay footage and new environments. Let's welcome the CEO of Gunfire Games, David Adams. So David, I want to ask right away, for those who are unfamiliar with Remnant from the Ashes, what kind of game is it? So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth. Bueno, comenta que es un cooperativo. And I mean, in that trailer, we got the chance to see a huge variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player of this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. And you start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game, that you could play through it 10 times and still be seeing new bosses, new monsters, new locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation system. So we generate the maps, the enemies, the quests, NPCs, bosses, everything. You've built those all by hand, right? Yeah, it's all hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you might play the game and come into work and say, hey, I talked to a giant tree and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. We'd have completely different experiences and playing the same game. And you just have to keep going through and eventually explore what all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world to experience the content in their world, and that's a big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about loot, which is, I understand, a big part of the game. How does it function alongside this ever-shifting gameplay experience? Yeah, the loot in the game is all legendary items, and it's tied into the dynamic generation. So if you fight a boss or meet an NPC or get a cool, unique side quest, it generally coincides with a cool, unique item. It might be a boss weapon or a magical item or armor. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these. You mentioned the co-op experience. How does co-op function in the world? So the game's full co-op from beginning to end. You can jump in at any point. And the game's definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die a lot in this game, so awesome. There's a huge advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses or fight off different events or just generally progress through the world. Yeah, well, I mean, as a big fan of Bloodborne and Dark Souls, I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date? Where can people go for more information? Estaba comentando la referencia a Dark Souls en el aspecto. Bueno, sí, básicamente. Este es una especie de Souls, o pretende ser un Souls, pero con armas de fuego y un poco más... poco diferente, ¿no? Algo más allá de lo que fue Bloodborne, vamos. As we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking on stage the creative director of Borderlands 3 everything you want to know. Doesn't matter what platform you're on, just use hashtag. Hacen el recordatorio de que podemos preguntarle al director creativo de Borderlands 3 lo que queramos utilizando ese hashtag. At the PC Gaming Show here, it's a game from Clay Entertainment called Griftlands. Sería la hostia que le preguntaran por la cuestión de Epic Games.
through a broken down sci-fi Pues sí. world. It's going to be available on the Epic Game Store in one Aunque short bueno. month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage of what you'll be playing. Este juego ya se conocía. La partida de cartas. Que bueno, la partida de cartas es una especie de simulación de diálogo. Las animaciones molan. O combate, ¿no? No, es con cartas todo el juego. ¿Sabes? Combate con cartas o diálogo con cartas. Sí, es chula la idea, la verdad. Tercera opción. Combate, diálogo con el toque ahora. ¿Me ayudáis a matar a este tío o algo así le está diciendo? El estilo visual mola mucho. Pues lo que yo decía. Combate por turnos. ¿Cada vez que pillas un personaje tendrá su propio mazo de cartas o...? Igual sí, igual cada personaje tiene su propio set de cartas, que son como las habilidades. O eso, o es una baraja común y te toca lo que te... Nah, puedes modificarla, no es un juego de cartas que no puedes modificar. Pero es chulo, ¿eh? La verdad es que pinta Sí, bien. de verdad me llamó la atención, ¿eh? El 11 de julio, Pues sí. la alfa. Debe estar en Early Access este juego. Intentaré pillar una. De momento, exclusivo de Epic, parece. Ya sabéis cómo va este tema. Bueno, mira, me ha gustado lo que he visto aquí. Lo probaré. Cada vez sabéis que los juegos de cartas a mí me encantan. Ah, no son los creadores del juego. So Planet Zoo is a new management sim game from us. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen in a video game. Each of our animals are unique. They have their own needs, their own desires, and their own behaviours. They interact with each other and react with the world you build around them. And today, for the very first time, we're really excited to show everyone here our gameplay video and to announce our launch date. Well, fantastic. Let's buy the world's largest family pass and take a look inside. ¿Qué nos mostrarán ahora? Bueno, un Tycoon de Zos. Videojuego que también sale este año. I mean, hippos pooing, adorable baby elements. It's absolutely brilliant. I can't wait to play it. But before we saw the trailer, Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? So nowadays when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, learning about conservation, you want to learn about the research that they're doing, you want to be educated. And these are all things that you're going to be able to do in Planet Zoo. And these ideas of the modern zoo is really what we take to heart, and we're going to be promoting, the health and the welfare of your animals as the most important thing to do. And Piers, when can we see more gameplay, and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that onto Frontier's YouTube channel. That goes live this Friday at 11 AM Pacific time. Well, fantastic. I cannot wait to watch. Thank you so much for joining us, Piers and Lisa, everyone. Next up, we have a very special guest all the way from Japan. Please welcome to the stage
gaming industry legend and Shenmue creator, Yu Suzuki. Yu Suzuki. Ostras, Yu Suzuki en Vamos a ver, persona. se mueve. ¡Qué pasada! Esto sí que está tremendo, ¿eh? Ese tío es una leyenda. Creador de juegos como Outrun, Virtua Fighter, Sega Rally, Super Hang-On. A ver si vemos un gameplay bien de este juego de Shenmue. Sí, porque hasta ahora solo se han visto trailers, no gameplays directos. この場に立てて光栄です。Standing on the stage today. それと20年支えてくれたファンの皆さんありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me for the long 20 years. Thank you very much. Bueno, dar las gracias a todos esos fans que han mostrado su apoyo durante más de 20 años. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. Y vamos a ver un gameplay. Esperemos que sea un gameplay, por favor, que no sea otra cutscene. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Creo que tu kung fu no es suficientemente fuerte. A ver, enséñale tu kung fu. A long time ago, martial arts were bad, but humans are interesting creatures. They practiced in secret, away from prying eyes, and became stronger. One even practiced atop this very boat. Non-Tread survived the ban and was passed on in this way. No, su kung fu no es lo suficientemente fuerte, Jorge. Qué buena pinta tiene este juego, ¿eh? What did you say to me? Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk. Creo que este juego va a molar más jugarlo en japonés. Everyone in town is afraid of them. They are heartless. Hey, wait right there. Es como una peli de Jackie Chan. This is him, the Japanese guy who got in our way. You've got some guts to barge in here on your own. Ja. Bueno, otra cutscene. 19 de noviembre. Noviembre de este año. Molaría que enseñaran algo de gameplay, pero eso ya lo veo Thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Thank you. Cheers. Thank you, everyone. Thank you. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Let's take a look at an upcoming collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. Colaboración entre Coffee Stain, el tío solo que hacía el juego, y... Hay una cosa que me llamó la atención del anterior teaser de Shenmue, que ponía en el cartel PS4 y Epic Game Store. Bueno, esto tiene no ponía nada de Steam. Esto tiene pinta de RPG, ¿no? O de Action RPG. De Action, no, y bueno, en Steam está en precompra, ¿eh? Está en precompra. Sí, sí. Bueno, me parece un poco raro. En precompra no, tiene página en Steam. Bueno, a ver si no hacen la típica de exclusiva temporal. Pues... Por la canción me interesa. Es como un Might and Magic. De hecho, el tío hablaba de que le recordaba el Heroes 2. Está guapísimo, ¿eh? ¿Será un Tactics esto? Yo creo que es como un Heroes Might and Magic. Sí. Juego clásico de aventura de estrategia. Y está... Bueno, te puedes apuntar a la beta cerrada. Qué pintaza tiene este juego, ¿eh? Es chulo, sí. Carl Toftfeld. Hey, Carl. Hi, hey, thanks.
I mean, let's just start off for anyone who maybe hasn't played the Heroes of Might and Magic series. What is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer. And from there, you recruit your wielders. It's what we call our commanders. And you recruit an army, and then you kind of send off your wielders on an adventure. And they go exploring the world. They pick up resources to flag mines. And with those resources, you upgrade your town so you can get more stuff. And that's kind of what you do. Adventure and strategy combined. Yeah, and, you know, I know that part of the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me about those juicy battles. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats. Bueno, y parece que van a enseñar algo nuevo, un poquito del juego. They go in initiative order, and then you slug it out, and it's O esto a lo like mejor chess, simplemente but es una instead of repetición de lo que hemos horns, visto. you have like horned ones and face spirits. Great. Griffins and so on. Yeah, and all those things. And, well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that Sí, parece una repetición del trailer, pero bueno. Elements into Songs of Conquest, but what are Vemos some que el of the aspecto modern está elements bastante that you're guay. bringing in? Molaría ver si esto es como un héroe y si el combate es de ese the estilo, pero bueno, So basically, viendo que en el propio rótulo del final decía que era un juego de estrategia clásico, to do magic, you need to bring the troops de with the right estrategia y essence, with fantasía, your pues wielders. un RPG de So estrategia. if you Vale. want to like make your troops Pues go seguramente faster, es you algo need to así. bring a troop that has that essence, like cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Then you can't do the magic. So I see, okay. Yeah, so if you're fighting someone, you kind of have to like weigh the pros and cons of what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful troops? Where can people go to get more information? And as always, when's it coming out? In late 2020. Oh, it's quite a ways off. It's quite a ways off, but you can go to Bueno, este juego va a salir a finales del año que viene. Y va a haber una versión alfa cerrada en la página web oficial del juego. Now our next title is an update to a popular co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. Eso es un Warhammer. El Vermintide este. Ratas. Este juego tuvo mucho éxito. Sí. Esta es la segunda parte, supongo. Será el DLC de... No, este será una expansión, ¿no? Sí, el nuevo DLC de la segunda parte. Anda, no, es algo nuevo, ¿no? Versus. Ah, no, sí, es el DLC. No vi el 2. Pero sí. Qué chulo. Pues sí. You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2, which turns the Warhammer Fantasy cooperative game into something even more brutally competitive. It looks deliciously vile, and surely dismembering Skaven is so much more satisfying when you know you're going ham on a fellow player, making him or her cry little baby rat tears behind their computer screen. You can sign up now for the Vermintide 2 Versus beta at vermintide2.com/versus. In Per Aspera, you're an artificial consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in your landing site and turning the planet into a un juego en el que tienes que terraformar for humanity. y construir. Courtesy of developer Talon Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Aspera. Bueno, creo que este juego es la primera vez que se muestra. A terraformar Marte. Transferring the complexity of the human mind to machines was, so they can succeed where we fail, so they can build us a home on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars and begins their mission. Amy, are you with us? Of course, I'm with you, Houston.
Bueno, pues es un Juego juego de de gestión en el que el objetivo es terraformar Marte. Bueno, no sé si es Marte o es un planeta cualquiera. Bueno, parece Marte, pero... Sí, era Marte. Espera. Ponía que sale en 2020, agregado a tu lista de deseos Steam. He's going to take us back 10 million years to where humanity began. Here to tell us all about ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. ¿Qué es esto? Este es el de Ancestors, el juego ese de que es un simio, un homínido, y vas evolucionando, ¿no? Estaba justo pensando en ese juego cuando la tipa habló de algo de millones de años. An open world game in which you can do a lot of things. You need a character in a 3D environment at first. And I say, oh, I'm the historical guy, I'm the historical dude, so I need an historical period. They say, oh, let's go back at the very beginning. It'll be easier to do. Because I won't have to build a city, I won't have to build technology, and I was a bit naive. Because we built Africa 10 million years ago. And that's not easy to build. It doesn't sound easy. I mean, how have you turned those themes into gameplay? Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore your environment, and eventually you expand. Manejas al mono cazoide y tienes que evolucionar. Y hay un mini mono cazoide. Badass character. You play a group of badass character, and eventually you evolve into different species. Up until Lucy the Australopithecus, roughly 2 million years ago. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world, so tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. Basically, at the beginning of the game, everybody is there to kill you and devour you. And basically at the end, it's pretty much you. You're the predator and everybody's afraid of you. And that's the idea of Ancestors, the Humankind Odyssey. So, Patrice, ultimately, what is the key to evolving your clan successfully? Curiosity. You need to explore because, you know, I made a game about characters and you needed to follow the story I wrote for you. This time, you're basically writing the story. Right? There's no story per se inside. It's not about. Está preguntando a qué primate es el mejor. Y la gente apuesta por el humano, ¿no? Por el humano. Can you survive like our ancestors? Y abajo pone el mono directamente. For you to answer that question, August 27th. El humano está perdiendo la batalla, ¿eh? On PC first. Se está fermentando el voto. Thank you so much, Patrice. As Patrice says, Ancestors will be released August 27th, and you can learn more at ancestorsgame.com. No me han enseñado vídeo de Ancestors, realmente. Bueno, promo de Epic. Sí, que este juego sale en Epic, pero debería salir en Steam. En Steam está la página de Steam, pero no pone nada de que salga más tarde. Vamos a ver. Ahí está el Ancestors. Imagino que ante la duda. En la página de Steam pone 19 de noviembre también, ¿eh? Sí, bueno, pero no está para precompra todavía. No, pero vaya. Que lo habrían quitado, digo yo. Eso es como World of Tanks. Pues. No, con becas. Exacto. Un de dos. Ese juego de golf es muy inesperado. Sí. Bueno.
La típica cortinilla de juegos para promocionarte las bondades de este sistema. Y una cosa más. One more thing. Bueno, esto será un exclusivo para ellos. A ver qué es esto. ¿Es un juego japonés o coreano? ¿Ese no es el Dota de ajedrez? Que sacó Valve. No, pero eso es un juego de cartas. No, no, es que sacaron un minijuego como de ajedrez para China. No, pero no. Autochess, sí, es ese. Yo creo que sí, que es de Valve, ese juego. Pues no parece, No sé, igual me equivoco. Please welcome to the stage, Loring Lee, founder and CEO of Dragon Nest. Es que había oído algo de lo del autochess. Bueno, nos van a hablar de autochess. No sabía si era de Valve o de quién era. Pero me debo equivocar probablemente. Is Loring Lee. Take it away, Loring. Yeah. Hello, everyone. I'm Loring Lee. Yeah. Hello. Yeah. I'm the CEO and the founder of Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and publisher. Comes from. Ah, vale, no. I'm so happy to be Es que Valve iba a hacer su propio Dota Autochess. Sí. No era que este juego fuera de ellos. Vale, es que yo me confundí cuando vi el titular de esa noticia. Es que de hecho League of Legends también hace el suyo, Parece ser que es el juego de moda. En China seguramente, Jorge. Hombre, para competitivo está interesante. Claro, ellos utilizarán los personajes de Dota, los de Valve. Y bueno, Epic lo tiene más fácil porque pertenece a Tencent, que es dueña de todo, de toda China. Y entonces seguramente lo tuviera fácil para conseguir este juego. I believe we can finish our job quickly and efficiently. And today, I'm very glad to announce the PC version of Auto Chess will be coming to the Epic Game Store. I look forward. Está hablando de I look forward to all you. versión para navegador. No sé si lo entendí, versión para navegador. Thank you, everyone. No, Epic Games Store dijo. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Once again, Auto Chess, if you have not played it, you must check it out. It is so fun. Our next title, with Frankie up above, I understand is an inspired indie game. We'll find out, Sean, because one of the things we love about PC gaming is the way that game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Chris Tales is a great example of that, a gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia. Chris Tales' spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the past, present, and future on one screen at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world-exclusive reveal of Chris Tales. Exclusiva mundial. Exclusiva, a ver. Este es el que vimos antes. Tiene muy buena pinta este juego. Clásico, se pone. RPG clásico. Hostias, vamos a ver. If you knew how it ends, would you change it? Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? El arte está cojonudo. If you learn from the past and act in the O sea que present, juegas presente y futuro you a la can vez. rewrite the future. Ahora más bien pasado y presente. Chris Tales. Sale el año que viene. Y la demo está actualmente en Steam. ¿Se puede jugar a la demo? ¿Qué carajo es eso? PC gaming. It's not the size of your weapon, it's how you use it. And I'm holding one of the, well quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average, Glock, really. No, it's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris.
a brutal, heavy metal-infused 2D action platformer inspired by true old-school classics like Contra and Turrican. Assuming the role of fearless warrior Therium, players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris, overcoming its deadly environments and enemies before challenging the arcane evil at its very heart. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris. Este es del macarra de... Sí. Bueno, macarrada total, Sí, sí. Este es del macarra de Slay. Sí. Que le gusta el black metal y... Sí. La verdad es que este juego es una macarrada total. Sí, ya lo era el Slane. Y este es como un Slane futurista. Este juego lo conocíamos, se presentó el año pasado. Y puede hacer headbang el tío como en Slay. Es muy macabra. Valfaris. Es muy del metal. I'm very excited for our next guest. In case you have not been in downtown LA, E3 is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and beautiful Paul Sage, creative director of Borderlands 3. Beautiful's a new one, thanks. Yeah, there you go, Paul. Welcome. Bueno, vamos a hablar de There's been Borderlands. so much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited to be sharing this year at E3? Oh man, so you know we've talked about our Vault Hunters. Well, this time we get to talk about Moe's. A mí la verdad es que hablando de este juego no me atrae demasiado. A mí No tampoco. sé, el 1 sí que en su día me moló y tal, no me lo acabé. Pero jugué algo y me parecía una propuesta muy original. Pero cada vez que veo un nuevo Borderlands me parece más de lo mismo, ¿no? Que supongo que también es lo que quiere la gente. Pero no sé, ha dejado de atraerme este tipo de... este juego, vaya. Or a flamethrower, you know, if you want to barbecue your enemies, something like that. Oh, So, nice. You Mix know, and match. yeah, Moe's is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other gear, the other progression systems in the game? Yeah, so let's talk about grenades, like one of my favorite things that we don't get to talk about a lot. So in the past we've had grenades that they've had like one thing, they can bounce, they can stick to different things, you know. Yeah. This time we're combining like all of those things. So for instance, the other day I was playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through, right? So we have like a ton of different grenades that are in there. Se acaba de gripar. Bueno. Sí. Una caída puntual. Sí, tienen ahí unos problemillas, ¿no? I also remember earlier you mentioned about artifacts. What are those? So artifacts are, you know, we've kind of concentrated on like, hey, does the game feel fluid? Can I, you know, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded. Pues Well, that's kind of fun. parece ser Why don't we do something like que that? sí So que our es artifacts exclusivo el actually Semue de la add Epic certain things Games to Store. movement. So for instance, you can slide faster, you can slide Lo every han time puesto en la you página de slide, Kickstarter. we have something we call O sea que hasta el año que viene no está en Steam. Second category of questions unrelated to loot. Well, there's going to be a single-player campaign. What's going to be happening after the campaign? What are some of the beyond the single-player, maybe end-game content that you can talk about? Pues todavía sigue en la página de Well, Steam. let's see, so I give a little bit. So we have this thing what we call the Guardian system. So for those people who played Borderlands before, you might remember. Lo que tiene es que es una perrada este tema, porque la gente que pagó el Kickstarter fue con la idea de tener una versión de Steam. No, vamos, no una versión para Epic Store. O sea, realmente a mí me parece una jugada muy fea. Oh, interesting. Sí, a poco de salir los juegos. Bueno, un clásico ya de Epic, ¿no?
a poco sale el juego, pues me quita la clave. Es más, me quita las ganas de comprarme. Es más, tal vez el retraso tenga algo que ver. So I think of a boss fight, you know, like I'm an old school Nintendo fan, right? So I love huge boss fights that have like 3 phases and stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vault, right? And so there are different like huge boss encounters there that are just, you know, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different mini bosses throughout the game, so a lot of different boss encounters throughout the game. Well, now I want to ask some really quick questions that should be yes or no, very brief. First from Castore, how will you be handling multiplayer? Multiplayer, we will basically be allowing anybody to jump in at any time, so... Awesome. From MHL Animations, can I pet the gun? Great question. I'm not here to judge what you do with your gun, so you know, you... Pues no sé, la verdad es que me quita las ganas de pillarlo. Bueno, de pillarlo en general. People are asking the right questions. That's what I will say about Pero cada vez le tengo más rabia a la tienda de Epic con este tipo de jugadas. Yes. Bueno, es curioso porque en Steam no viene nada de eso, ¿no? Esto quiere decir una cosa, que bueno, pues tomaron la decisión y Steam se lleva la sorpresa ahora, otra vez. Entonces yo imagino que en las próximas horas tendremos un mensaje en la página de Steam de este juego sale primero en Epic Store, habrá que esperar un año. Menudo puñal al trapero. And will you be able to transfer weapons between your characters? Absolutely, right from the start. Perfect. And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13th. Perfect. Borderlands.com for more information. Thanks so much for joining me on stage. God, thank you. And once again, if you have not seen all the setups and Pero bueno, a lo que estoy viendo, no hay ninguna sorpresa en esto, dado que la distribuidora de este juego va a ser Deep Silver, es decir, va a ser Cosmedia, que ya ha hecho esta jugada con anterioridad. Y van a enseñar el juego del tiburón, los de Tripwire. Por eso os estoy diciendo que sabemos, ya está claro que va a ser el tiburón. Well, thank you so much, John Gibson, president of Tripwire. Thank you for joining us again on the show. Yeah, very busy man. Yes. Yes. Now, last year we revealed Man-Eater to the world, and can you remind anyone who missed it what the game's all about? Absolutely. Man-Eater is an open-world action RPG, or shark PG as we call it. You start as a small baby shark pup, and you have to survive in this harsh world and try to eat your way to the top of the ecosystem. The 3 words that we think sum the game up the best are eat, explore, and evolve. And we also have someone we'd like you to meet. Well, let's meet him then. Let's take a look at the new trailer. Bueno, aquí vamos. Es otra CGI. El tío se entera de una. Come any closer with that camera, we two gonna tussle. Bueno, le tocará este palmar, supongo. Ahora que macho. No deja nada, se lo come todo. No, se lo come todo. Who was that appallingly dressed fisherman in the trailer? Because quite frankly, not even I would eat him. That was Scaly Pete, and Scaly Pete's the villain in this tale. Pete is a best fisherman in the Gulf, the best shark fisherman, or he'll tell you he's the best shark Tiene un fisherman. medidor que expresiona asterisco F para, perdón, almohadilla F para respetar al tiburón. Y van a llenar el... A ver, poco les queda. ¿Lo llenaron? Mira, Vito. Qué buen detalle. It's a really, you know, it's a very exciting way to tell a story. And based on that
trailer. To be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Yeah, there is an awful lot of man-eating going on in this game. That is the name of the game. And but we'd like to think of the game as a shark-tastic fun action game. It's like GTA if you were a shark. But there is more to the game than just eating. So we spent a lot of time moving through the water, breaching out, and adding abilities to go up on the beach for an afternoon snack. There's a lot of exciting things that you can do in the game. And you mentioned before it's a shark PG. How does that progression system work? So there's 3 facets to the shark PG elements of the game. There's growth, there's life phases, and there's evolutions. So growth, Es una especie de eco de Dolphin, pero violento, a saco. Sí. And that's kind of like your XP in the game. Y puedes hacer That allows you combos to en los level que up, your los shark will avientas. grow a little bit, you'll get more powerful. And then at key phases that we call life phases, you'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability. And then as you reach these life phases, you unlock evolutions that can be applied to parts of the shark's body. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats, or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights, or you could get mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. We're not ready to announce a date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC Gaming Show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. So I'll see you in a bit. I'm just going to have a snack. Thank you, John. Thank you. Bueno, tenemos aquí la silla máxima. Justo cuando tú te acabas de comprar una, te sacan una mejor. Bueno, pues lo que está claro es que Epic nuevamente se pone las pilas para intentar sacarle el máximo partido a los juegos esperados, tipo, pues eso, lo que hemos visto con Shenmue, ¿no? Toda esa gente que se ha sentado delante está sentada en esas sillas Tal cual. especiales. Van a decir, mi culo está de puta madre, mis nalgas están perfectamente en esta silla, compraosla. 30 million copies. And part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers Relogic continue to add content, going from 250 items at release to now over 4,000. Let's take a look at their penultimate expansion coming up, Terraria Journey's End. Terraria, una nueva expansión. Que este juego tiene una vida larguísima. Yo desde hoy nunca lo jugué, la verdad. Pues es como un Minecraft en 2 dimensiones. Entiendo. Viene siendo eso. Construyes, excavas, consigues recursos. A mí no es que me vaya especialmente. Prefiero el Minecraft. Pero bueno, son juegos diferentes, ¿no? O sea, el hecho de que sean scroll lateral hace que Terraria sea un juego muy diferente a Minecraft, pero aún así. Bueno, parece que se paró ahí. Sí. Igual tuvieron un problema ellos o... Puede ser. The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to Her Story. It's called Telling Lies by Annapurna Interactive. Dice And joining me to talk about it estos son is game director los creadores Sam Barlow de un nuevo juego que es el sucesor espiritual de Her Story, ese juego que fue bastante famoso hace un par de años. Now, if you haven't played Her Story, you totally should. It's fantastic. I want to note, it is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened with the murder. What is it that's going on in Telling Lies? What's the premise? So, like Her Story, Telling Lies is a game in which you watch video footage to piece together a story. And this time we have a woman who has stolen an NSA hard drive.
which contains secretly recorded, intimate and private conversations between our 4 characters. Something has gone terribly wrong, and it's up to you to figure out what and why. It's time to take a look at some of the gameplay mechanics and see telling lies in action. Let's take a look. A ver si recuerda un poco el Her Story. La idea de que manejas el escritorio, ¿no? Vídeos reales con actores reales. It's late. I gotta get her in the bath. Love you. Esa actriz sale en una serie bastante conocida que se llama Halt and Catch Fire. Sí, bueno, en general, Star System. Hay varios actores. It's with a girl I met when I was 18, but I was too young and naive to handle it properly. I guess I still carry a torch for it, which makes me a incurable romantic or underdeveloped emotionally. I'm a loyal friend. A man died in my eyes at work today. Bueno, interesante. Telling Lies, y no se sabe todavía la fecha. Sam, I got some questions for you about what we've just seen. I mean, talk to me about the mechanics. I mean, I saw, you know, the subtitles up, highlighting, and it was loading more video footage. What's going on? So what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal video game. So all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places. And with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those, and over time kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world video game. Well, I mean, you know, a lot of times with open world video games, they talk about, you know, the square kilometerage or miles in America. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like over 10 hours of footage here. Wow, so really? It's a story that encompasses like 2 years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear open world game, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so, for the most part, that's how we shot it. Obviously, when you're shooting a movie or a TV show, and in this case, a game, you're going to be. Están hablando de mundo abierto, de que el juego, pero no entiendo muy bien a qué se refieren con ese tema. Like all the other times we're actors, we just went after intention and what do we want, and we tried to make it as deep. You know, it's got a lot of scope. Yeah. But we wanted to make it as deep as possible, and Sam is one of the best movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah. Now, of course, I do want to stress to any of you who have not played Her Story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime. But we're, of course, waiting to find out, when can we play Telling Lies? Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam, you can wishlist on Steam. We all love Steam. And yeah, very soon. We'll be showing a little bit more during E3. Bueno, dicen que lo van a lanzar muy pronto, aunque todavía no da una fecha. Y hablan de As soon Steam. as humanly possible. Well, Sam, Logan, thanks so much for joining me on stage. Once again, Telling Lies. Now, up on the balcony, Frankie's going to be talking to us about a game that my friends, year after year after year, keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, one of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe.
And here with the latest look at the next expansion to the universe is Space Mum Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling Railjack, so it's about time to, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Bueno, novedades de Warframe. Y puedo ampliar un poco la información que tenemos sobre el asunto de Shenmue, porque efectivamente está confirmadísimo, este juego va a ser Epic Games Exclusive. Yo imagino que será el acuerdo habitual de un año, ¿no?, de exclusividad. Y la cuestión es que pusieron el anuncio en Kickstarter, pusieron una noticia en la campaña de Kickstarter informando de este hecho, los propios desarrolladores de Shenmue 3. Y bueno, la comunidad no se ha hecho esperar, hay gente pidiendo que devuelvan su dinero porque ellos promocionaron que la clave iba a ser Steam, la clave que recibiría la gente de la versión PC y tal. Y bueno, pues hay un montón de comentarios de decepción, ¿no? De hecho lo acaban de poner, ya hay 210 comentarios en la noticia. Pues bueno, con razón, esos comentarios. Si ellos prometieron una cosa y luego al final han cambiado de parecer, pues... Oye, este fue un juego que se financió en parte gracias al Kickstarter. Fue el primer empujón que le dio este juego para que pudiera salir adelante. Y la verdad es que no parece nada justo que de repente rompan esas expectativas, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me decepciona bastante este tema, la verdad. Y además me parece una práctica bastante asquerosa. Sobre todo cuando esa práctica tiene que ver con juegos que ya han sido anunciados para ciertas plataformas, ¿no? Es decir, cuando un juego directamente es anunciado para Epic Store, bueno, lo comprendes, ¿vale? No es algo que te guste, como usuario de PC, pero lo comprendes. Pero cuando es un juego que ya estaba confirmado para una plataforma, pues oye, no es nada serio de repente cambiarlo, ¿no? Bueno, siguiente gameplay, vamos a ver. Muy artístico, ¿no? Sí, este es uno de los que enseñaron al principio, creo. Bienvenido al Big Bang. Es una metáfora del Big Bang este juego, ¿no? Tiene un aspecto muy de cómic independiente. Y oye, esto puede ser interesante, ¿eh? Como... No sé, como experimento jugable y tal. A lo mejor... Desde luego el aspecto visual es muy chulo. Igual tiene un rollo novela negra, investigación o algo de eso. Muy chulo. Se llama Genesis Noir. Y no dice todavía ni dónde va a salir ni la fecha. Genesis Noir, just beautiful, stylish art. The next game we're going to take a look at is the twist on the stealth genre. It's called El Hijo, where you play as a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid monks. Let's take a look at this gorgeous spaghetti western inspired project from Studio Handy Games. Vamos a ver. Es un western, decía. Está chulo. Es el hijo de... Tiene que dejarlo. Por alguna razón.
como un monasterio, ¿no? Donde se cría y tiene que escabullirse de los frailes. Está muy chulo este juego, la verdad. Juego de sigilo, tienes que esconderte de los curas. Niños escondidos de los curas, ¿a qué me suena a mí eso? Y cuando consigue escapar, está ahí esperando el Wow, el aspecto visual es muy, muy guay de este juego. Y está buscando qué fue de su madre, como Marco. Pero en el oeste. Sí. Forajidos ahora. Sí. Oye, pues me llama la atención este juego. De verdad. Pinta interesante. El hijo se llama. El hijo. ¿Oh? Sí. Y bueno, no sabemos nada más, ni la fecha, ni si va a ser otro exclusivo. Y ahí tenemos gente de Baldur's Gate 3. Bueno. Que es lo gran esperado. Lo más esperado, ¿no? Sí, sin duda. Larian Studios. Que en sus propias palabras dijeron... Anda, mira. Este tío de Dungeons and Dragons. Efectivamente. En sus propias palabras dijeron, si la cagamos es culpa nuestra. Pero tenemos a dos grandes, ¿no? And I tried to convince them back then that they should give us the Baldur's Gate 3 licenses, and but we had a long chat about what the vision would be for the game. And then we kept on bumping into each other, and then suddenly in 2016 I get a phone call from Nathan Stewart, who's the big boss of Mike and the head of Dungeons and Dragons. He said, you need to come to Seattle right away. We're going to have dinner in a very shady restaurant. And he had this big stack of paper with him, and on it was Baldur's Gate 3, and in it was pretty much everything that we talked about. And he says, I'm going to present this to my board. Do you still want to do it? Yeah, of course I still want to do it. And then a couple of weeks later, we started negotiating, and here we are. I mean, what does the Baldur's Gate franchise mean to you, Mike? Oh, to me, it's the crown jewel of D&D computer games, right? I mean, for me personally, Baldur's Gate, the original one, was finally I had the chance to actually play a D&D campaign rather than having to run them for all my friends. So it means so much to us. Baldur's Gate, it's such fantastic storytelling, and it's so exciting to see it come to not only a new generation of gamers, but for the gamers who remember the 20 years it's been since the original, the first two in the series. So it's incredibly exciting. And for us, it's such an important part of the D&D mythos as a whole. And we got a chance to see the trailer. Talk to me about some of the story elements, the world elements. What are things we're going to see in Baldur's Gate 3? Well, we're only talking about what's in the trailer right now, but obviously you're going to go to the city, because we start with the city. You start outside of the city, actually. There's going to be mind flayers. They're very nasty. You are seeing in the trailer the process of ceremorphosis, as we call it. It's accelerated, so that's not normal. Yeah. And you're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters, iconic places, and that's as far as we go. I'm curious about some of the gameplay elements, because obviously, there's just been a big resurgence of Dungeons and Dragons, tons of broadcasts on Twitch. I mean, how do you translate some of the insane things that players want to do into, what has to be a structured computer game? So we started with the player handbook, which is basically the basic rule set of Dungeons & Dragons. Which player handbook? Which edition? 5th edition. Great. Yeah. And so we ported as much as we could to the video game. We looked at what worked really well. We looked at the things that didn't work that well, because it is a video Parece game. ser que el sistema está basado en la quinta edición de Dragones y Mazmorras. Sí, confirman lo que se comentaba. Add things on top of it, because if you play tabletop, you have a game master, and you say, well, I want to do this. Yeah. And then the I game want to master start a fight with a pigeon. And he's like, okay, roll for dexterity. Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But we've gone very, very far. Yeah, I mean, can you give an example of like a crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game? Well, I could, let's say that we get into a fight because you ask a nasty question, I don't want to answer it. And I take the chair over there, I put it on fire, smash it on your head. Well, just as an example. It's just an example, it's fine, we're just talking, These are things that we have to put systems into the game for to do it, which are not necessarily going to be described inside of the book. Interesting. And I mean, like, Mike, in terms of your role, speaking to Larian Studios, you have tons of data of all the sorts of things that players do. What's the sort of information that you
provide in assistance. Well, really what it comes down ¿Cuál es el mejor RPG de los últimos 10 años? we think of Dungeons and Dragons, the universe of D&D. Iba ganando Skyrim y ahora The Witcher ha pegado el subidón. So working with Larry and looking Skyrim, RPG, en fin. opening up that toy box and sharing and giving that kind of guidance. You know, like I remember one of our first meetings, we just laid out a map of Baldur's Gate and asking a lot of questions like, what kind of story do you want to tell? Where do we want to go? What are the cool locations we always want to put in a game like this? And then in terms of the system support, you know, what does it mean in terms of the story for each character, for each character race, each character class, so that if you have your favorite class and it's in the game, you really feel like you're taking on that role that you love so much from the tabletop. It's really coming to life in an authentic way in Baldur's Gate 3. And we're going to talk in a moment about Baldur's Gate 3 release dates and whatnot. But we have a second game that we want to talk about on a new technology known as pencil and paper. I understand that there is a tabletop prequel coming for Baldur's Gate. Exactly. So in Baldur's Gate, we think there's one saga. Se va a sacar una precuela de juego de mesa. On September 17th, we're releasing our next tabletop campaign, Baldur's Gate: Descent into Avernus, and it is the next chapter in the Baldur's Gate saga, and it's a prequel to Baldur's Gate 3. So if you haven't played a Baldur's Gate game since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out on the history. It's been about 100 years since the events of Baldur's Gate 2. Yeah. So this will give you a chance to check in on the city, to see what's going on, its current state, who the movers and shakers are. Bueno, lo que van a hacer es... El Baldur's Gate 3 se lleva a cabo 100 años después de Baldur's Gate 2 y van a sacar un juego, una campaña de dragones y mazmorras, pues eso, que se funciona a modo de precuela del videojuego. Talk to us about expected release time frames. So people have been waiting for it for a long time. Yeah. They're going to have to wait a little bit more when it's ready. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. And then when that's the case, then we'll release it. Well, I know a lot of people have been waiting. Bueno, básicamente dice que el juego estará disponible cuando esté listo. No se atreven a decir una fecha porque hasta que el juego cumpla sus expectativas no quieren decir ninguna fecha, ¿no? Comentan que quieren pulirlo al máximo, así que nada de gameplay, no vamos a ver nada. Bueno, y terminó. Me parece una perrada que hayan prometido Baldur's Gate toda la conferencia y que realmente no hayan enseñado nada. Ya. O sea, eso es una perrada por parte de la gente del PC Gaming Show. We want to give an enormous thanks to all of you who tuned in live. We want to, of course, thank all of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible: Epic Game Store, iWin, Frontier, Funcom, Paradox Interactive, Hovercast, Perfect World, Rebellion, Tripwire, and Samsung. As you know, PC Gaming is a platform. It's not a publisher or developer, so these sponsors are essential for letting us put on this show every year. Thank you so much. And I gotta ask, Frank, any titles you're excited about? Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly then I also want to eat things, maybe elephants included, so man-eater, of course. I'm personally looking forward to Songs of Conquest, and as you heard, there's games coming out all across 2019 and into 2020. We hope you all have a fantastic E3. It officially begins tomorrow. Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you 2 years in a row. We hope you all have a fantastic time at E3 and go play some games and make some friends. See you next year. Bye, bye, bye. Thank you so much. Goodbye. Bueno, pues aquí termina. Y termina. Se acaba el PC Gaming Show. Y en fin. Bueno, la verdad es que me ha parecido más flojo que otras veces. Sí, no me ha parecido mal porque hemos visto muchos juegos nuevos. De hecho, me ha gustado más que la conferencia de Bethesda. Bastante más. Pero sí es verdad que yo me esperaba algo potente al final. O por lo menos ver el Baldur's Gate o el Age of Empires, que yo pensé que... De verdad pensé que enseñarían algo. Y al final nada, ¿no? Quitando eso, pues me quedo con 3 o 4 juegos que me han llamado mucho la atención. Y gran decepción el asunto de Shenmue. Sí, lo de Shenmue sí es una decepción. Sobre todo para sus backers, la gente que apoyó el proyecto. Evidentemente hay mucha gente que apoyó el proyecto pensando en la versión de consola, pero el proyecto se debe en parte a muchas personas que querían la versión PC y que pensaron que estaban apostando por una versión Steam prometida, ¿no? Y que bueno, pues que ahora se encuentran con que no, con que van a tener que jugar con una clave de Epic Games Store.
¿no? Lo cual, a ver, es negativo porque ese tipo de decisiones, sobre todo si haces un Kickstarter, has conseguido la pasta de la gente que te estaba financiando un lanzamiento en Steam, pues, hombre, lo mínimo a lo mejor es que cuentes con ellos, ¿no? Para tomar ese tipo de decisión. Yo lo entiendo así, un Kickstarter, por lo menos. Ha sido una jugada muy fea, tanto por parte de los desarrolladores como por parte de Epic Games, que, bueno, sigue un poco en la línea de que llevan últimamente, ¿no? De tratar de arrasar en lo máximo posible a la comunidad de Steam, ¿no? En fin. Bueno, señor Poposki, ¿qué te ha parecido a ti? A mí, sinceramente, me aburrió un poco. Con lo que me quedaré será con el juego de cartas que mostraron, que me gustó. Bueno, me y gustó el mucho. tiburón, ¿no? Bueno, el tiburón era todo CGI, pero qué carajo, me encanta ese tiburón. Vamos, bueno, vamos a hablar de momento de esto bueno. En realidad mostraron un gameplay, sí, mostraron un gameplay cortito, pero mostraron... Bueno, así de cortito yo lo vería en gameplay, pero bueno, sí, puede ser. Bueno, señor Jorge, repasamos por última vez nuestro hámster E3 antes de cortar la conexión por ahora. ¿Qué nos Pues cuentan? sí, no, tenemos un par de comentarios nada más. Parece que no ha tenido mucho seguimiento esta conferencia, por lo menos en nuestro hámster. Y bueno, Spartes nos decía, ¿alguna sorpresa inesperados que os gustaría ver en el Nintendo Direct? Bueno, de eso hablaremos mañana. Eso lo comentaremos en el previo mañana. Y Cookie Mojoja dice, se ha dejado lo mejor para el final, porque la verdad es que esta conferencia está siendo soporífera. Y bueno, esto lo comentaba durante la conferencia, pero realmente, bueno, ya hemos visto que faltaba un cierre un poquito más redondo. Estuvo bien poder ver a comentarios y un poquito que nos explicaran qué querían hacer con este Baldur's Gate, pero realmente sin enseñar nada, pues se queda, aunque solo enseñaran el arte conceptual o alguna cosa que no hubieran enseñado antes, hubiera sido mucho mejor para cerrar esta conferencia, ¿no? Y entra un poquito en declive con respecto a la del año pasado, que sí que terminó con un buen anuncio, etcétera. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, termina aquí la retransmisión del PC Gaming Show, pero, ojo, porque faltan 5 minutos. Un par de conferencias más. No faltan 5 minutos para nada. No, es eso. No, para nada. Pues no. No. Pues Tiene esos horarios de momento confundidos. Sí, Bueno, la próxima cita que tenemos es más o menos dentro de una hora con la conferencia de Ubisoft. Y recordemos, 10 de la noche, hora peninsular española. Y ojo también, porque después de madrugada, a las 3 de la mañana, hora peninsular española, tendremos la conferencia de Square Enix. Recordemos que este año Sony no está en el E3 y en su lugar, en su horario habitual, va a estar Square Enix. Así que tenemos todavía un par de conferencias muy potentes hoy. Veremos qué da de sí. Así que nos vemos dentro de un ratillo aquí en el complejo Anda TV. Os aconsejamos que estéis pendientes porque en breve, dentro de algo menos de una hora, estaremos en directo de nuevo para hablar de Ubisoft. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.